Kini ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Special 3-day non-working holiday gideklarar sa Malacañang, apil na sa Cebu City ug Mandawi City. Lalaki gitigpas patay sa Tanhay City, Negros Oriental. Baha sa Tipadilla, Cebu City, giaksyonan sa LGU. Og adobong dila sa baboy, patok sa mga customer. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nahinayak ang mga trabahante sa pagsud sa trabaho tungod sa uwahina nga pagpahibaw nga apil di ay ang dakbayan sa Sugbo ug Mandawi sa special non-working holiday subay sa pagpahigayon sa ASEAN Summit. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Naabtan namong kini mga kawani sa Cebu City Hall nga nagpadayon sa ilang mga gimbuhaton nga mao ilang na andan sa adlaw ting trabaho. Apan lahi karong adlaw tungod kay special non-working holiday madiay og uwahina nilang nasayran nga naana sila sa ilang trabahoan. Nasayran nga gi-amend sa Malacañang ang nahaunang proclamation order nga nagdeklarar sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova Ubos sa special non-working holiday sugod sa Mayo 6 hangtod sa Biyernes, Mayo 8. Sa amended proclamation nga gipagawas kaganina lang buntag, naglakip na sa dakbayan sa Sugbo ug sa Mandawi. Tinguha nini nga masigurong hapsay ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi nga agian usab sa mga delegado sa ASEAN Summit. Ang mga empleyado nakasud na, naka-report na, plus ang ato ang mga tao nga dunay transaction sa Cebu City Government ni Anapod. Nya lisod man na balibaran nimo. Tanan, so ang instruction sa mayor namang duha ni Ma'am Lourdes nga padayon ang atong transaction katong nakasugod na, and then katong mga opisina nga dili kayo grabe ang transaction, imo na tong kanang skeletal. Mipagawas usab dayon og memorandum ang Office of the City Mayor sa ilang pagsunod sa Presidential Proclamation nga mausay gihuwat sa mga kawani aron makapauli na sila. Unod sa kamanduan ang pagsiguro sa trabaho sa mga essential offices samtang magpadayon ang mga essential services. Apil nini ang emergency response, health services, disaster risk reduction, peace and order o critical operations. Continue gid ang service kay ang Office of the Mayor ni comprise magud siya lain-lain nga aspect ba. Naidaghang attached offices nga ni deal og frontline, so like medical assistance, senior citizen. So di man na nato pwede nga biyaan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa pagsugod na sa 48th ASEAN Summit, alerto usab ang mga personnel sa city disaster teams, gawas sa mga kapulisan ug sa traffic personnel. Nang report ni Fem Ridumabo. Naka-heightened alert usab ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Adunay gidestino sa staging area haduol sa venue sa 48th ASEAN Summit. Sa usa ka unit sa emergency vehicle sa Talisay City, uban sa mga responder niini sukad pa sa Mayo 3 hangtod na sa Pitsa 11. Alerto usab ang mga nabiling personnel sa CDRRMO diha sa dakbayan sa Talisay. I-declare mo ni sa OCD nga heightened alert. Niya kay usapan ta sa kasikbit nga mga city, so we are also on alert because si Makok mga sila augmentation, we can always do so. Samtang wala may mga personnel nga gipadala ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda alang sa ASEAN Summit. Apan alerto usab sila sa dakbayan, labi na ang mga traffic enforcer nga gipahimutang diha sa Cebu South Coastal Road ug Bacalso Avenue, habig sa dakbayan sa Talisay. Kini kun ugaling muhimo og mga side trips ang mga delegado sa ASEAN Summit padung sa mga lugar sa Southern Cebu. Expected nga kining atong mga bisita human sa ilang mga kalihukan, human sa ilang kabisi, sa ilang gitambungan, doon na gyud chances nga musuroy, magluling hayaw, tingaliun niya og dunay mga bisita nga musuroy, muagi dinhi sa tuang area, paingon nga to sa south. Once nga naatay delegado nga muagi, mangayo lang ta sa pagsabot sa uban pang mga motorista, bisan na matuod og go signal ang imuhang area nga imong giagian, pero kung moabot ang ato ang mga bisita, mangayo lang mi og dispensa nga amo gid silang pahunungon kining mao nga mga sakyanan nga naa sa atong intersection, unya mohatag mi og priority
para sa atong mga bisita. Oba ni Godfrey Relieno Grod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gireklamo sa mga tao ang nagpundong tubig sa atubangan ug sa luyong bahin sa merkado sa barangay Tipadilla ning Dakbayan sa Sugbo. Gisugda na hinuon kini sa pag-aksyon sa LGU. Tungsayra ng detalye sa report ni Alan Domingo. Bisan sa kainat sa panahon, apan nagbanaw gihapon nga tubig daplin sa karsada at tubangang bahin sa public market sa barangay Tipadilla. Itom, lanog og nangalismo na ang kabaho nga hinungaw sa nagpundong tubig gikan sa kabalayan sa dapit nga wa na makalusot sanglit na bara naman ang drainage. Apektado ang mga nanginabuhi sa merkado tungod kay mahanggab Manila ang kabaho sa tubig. Gawas pa muli kay usab ang mga hindikan nga customer ug dili na hinuon mamalit. Mao gud kay siya gud kay murag ang tubig yun na siya nga natigom bitaw dito sa kuan. Dito sa ilaw mo niya diri ni gawas tungod kay wa na gyud siguro siya kagian diri o kalutsan diri sa yan drainage mo na ni gawas diri sa ibabaw ni agi. Gisugda na sa pagtrabaho ang mga nabara nga lapok ug basura sa drainage diin ang mga sakop sa DEPW ang naghabwa sa nakabarang mga basura. Gani na ipo na ang mga sinakong lapok ug basura nga mga hinabwa sa kanal. Ang instruction sa mayor ipaadto ni pa-declog gyud dayon. So naay nagsaksyon nga to, nagdiklag sa atong mga canals. Samtang wala pa yun mauga sa hingpit ang nagpundong tubig sa luyong bahin sa merkado, labi na diha sa may sitio Bukog. Nibabaw man apan nangitom na ang tubig tungod sa kadugay na niini. Ang naasoy problema dugay na atol sa nang labay pang mga administrasyon ug hangtod karon mao gihapon. Hopefully nga matagad na unta ni. Long term na. Tagaan na niling pagtagad, hopefully. Gikapoy na. Pag-interview pa ni mo na ako, layap pa ko diri, kitaas ka yung tubig. Karoon, amo na lang gisiminto nga makaagim eh. Doon natay 4 million nga gialat ana sa 4 million sa Tipadilla market kanang sa likod kanang kanal diha nga grabe ang stagnant porti ng dugaya itom na kay ang tubig. Kauban si Godfrey Relieno, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang 57 anyos nga lalaki humantig basa sa Sitio Tinubuhan, Barangay Santo Niño, Tanhay City sa Negros Oriental. Dead on the spot ang biktima tungod sa mga samad tinigbasan sa nagadayang bahin sa lawas. Nabulit usab sa mga bulitas ang likod sa 60 anyos nga sospek sa pagpanigbas human po sila gamit ang improvised shotgun sa anak sa biktima. Nakuha sa crime scene ang sunda nga gigamit sa pagpanigbas ug ang improvised shotgun nga gigamit sa pagpamusin. Matud ni Police Lieutenant Colonel Romeo Cubo, ang hepe sa Tanhay City Police, nga migawas ang biktima sa ilang panimay, diin giatangan siya sa sospek ug dayon gitigbas. Ang hitabo nasaksihan sa anak sa biktima kinsa mikuha dayon sa iyang improvised shotgun ug mipusil sa sospek. Dili ra usab nakasibat ang anak sa biktima human makapusil sa sospek. Matod sa investigasyon, dumot ang hinungdan sa maong krimen. Gidala sa ospital ang napusilang sospek nga gipaubos usab sa hospital arrest. Pasakaan kini og kasong murder samtang ang nakapusil sa sospek pasakaan usab og kasong frustrated homicide. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Alang sa ASEAN Summit, nagmuntar ang mga otoridad ug staging areas sa lain-laing lugar sa Metro Cebu. Samtang gisuroy si GMA News ang ruta nga kaagian sa mga delegado ug aduna gihapoy mga vandalismo nga makita. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, gisuroy nato ang pipila ka bahin sa transit route parte sa Mandaue City ning pagpahigayon sa ASEAN Summit dinhi sa Sugbo. Nalimpyuhan na gidinuon kasagaran ning maong mga lugara apan dunay pipila nga gituuhang baguhay lang sab nga givandalize. Sa Esquina Plaridel o DM Cortez Street ug UN Avenue, nakaplastada na ang usa sa mga staging areas alang sa ASEAN Summit. Sugod Abril 30, may nakadeploy na didto magbantay sa rota sa mga delegado. Kapin sa 70 ka mga personnel ang na-assign sa maong lugar. Mga pulis,
BFP, BJMP, Coast Guard, Team ug Mandaue DRRMO. Gawa sa security cluster, nakadeploy sab ang mga health personnel ug may medical tent nga giandam. Yes, kay agianan jud siya na schedule na moagin diri sa Mandaue. We are here for just in case na naay emergency. Sa Mandaue, gikonsidera nga transit route gikan sa Second Bridge, UN Avenue, padung sa DM Cortez ngadto sa Uwano Avenue, painguna sa Cebu City. Kapuso ni Urasa atong gisubay kining transit route o agyanan gyud sa mga delegado para sa ASEAN Summit. Taud-taud nga dunay gihimong pagpanglimpyo ang City Hall ug mga volunteers dinhi sa Mandaue City sa mga lugar nga kagian, mga kural din hinig maong dapit. Kung limpyo na ba, sama nini, limpyo na kay mga kapuso, apan wa kadi kay makakuha gyud sa atong atensyon, doon na pipila ka mga baril o mga bongbong nga doon na paghihapoy vandalismo. Tapad sa nalimpyuhan ng mga kural, dunay gituuhang bag-ong gipang vandalize na sab. Sa usa ka water station, dili lang hinuon katumbok ang staff kanus agi vandalize ang ilang property. Pero sa kadaghanang parte sa atong natan-aw kaganiha, nalimpyo na gyud hinuon ang bahin sa rota. Napintala na ang mga hugaw nga kural. Nahinoy pipila ka mga lugar kapuso nga wala tabuni sama ning manindot nga artwork o street art namuntar tuig 2014 pa ning maong lugara. Reaksyon sa mga property owners ug tag-iya sa establishmento palibot sa rota. Yun ngayon kay anang limpyo ron danon. Ako nang bandal ba? Bandal. Hugaw to. Hugaw kita danon. Why kay mo limpyo ato palibot? Oo. Ya hindi nun jud ang kalimpyo. Kaya dili lang karon nga naay bisita. Samtang dihang gikuhaan sa habig kabahin sa vandalismo nga makita pa sa pipila ka mga parte sa transit route ani ang tubag sa City Hall. It is where it is, no? Limpyuhan na to. Unahay kayo magbuling-buling, limpyuhan na sa gyapon, pero di mo tayo kontrola na. O makitaan, malagi na. O kadlaw ni mo buhaton. Depende gina sa population kung nagi mga tao nga musimanggid ba. But at least, nabuhat na to nga napalimpyuhan na to. Mao kini siyas ang gipasabot sa mga otoridad nga aron magmalampuson kini pagpahigayon sa ASEAN Leaders Summit dinhi sa Sugbo gikinahanglan ang kooperasyon sa tanan dili lang sa aspeto sa pagpanglimpyo apan sa natasab sa seguridad para masigurong tunhay hapsay kini mao international nga activity. Ses Daghang salamat Nico Sereno. Gipanggubat ang pipila ka mga dayan-dayan sa nagkadaiyang barangay sa Lapu-Lapu City alang sa ASEAN Summit 2026. Si Luan Merundina sa report. Sukad ni adtong weekend, nakamuntar na daplin sa karsada ang mga dayan-dayan sa Barangay Pusok, Ibo, Buaya, Mactan, Punta Inganyo, Maribago, Marigondon, Agos, Suba Basbas, Pahak ug Paho. Sa maong mga dayan-dayan napakita ang kasaysayan, kultura ug ang kabilin o heritage sa matag barangay. Apan duha sa maong mga dekorasyon gikatahong giguba. Sa post ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan nipahibaw kini nga muhatag og reward ngadto sa mga makatug-an kun si kinsa ang naguba sa decoration sa Barangay Ibo ug Barangay Paho. Giawhag usab sa kongresista ang mga responsable sa pagguba sa maong mga dayan-dayan sa pagtahan na lang. Mato ni Mayor Cindy King Chan, wala pa siya makadawat og update kung nailhan na ba ang mga responsable niini. Apan gikasagmuyo niya ang hitabo, ilabi na kay gihaguan kini sa mga taga-barangay ug sa mga artist nga ni conceptualize niini. Gani inihatag ang National Commission for Culture and the Arts kon NCCA og tag 50,000 pesos sa naasoing 11 ka mga barangay isip seed money alang sa maong mga dayan-dayan. Actually, mag-judging na gani kay ang atong awarding of prizes karon ng Sabado, right after sa ASEAN, no? So makasagmuyo kaayo na naagyo ni tuyo og guba, no, na supposed to be usa na sa atong i-showcase unta ang atong artwork. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gi-intensify o gihingusgan ang pagpanglimpyo sa mga portion sa Mandaue City alang sa pagpahigayon sa ASEAN Summit. Sa parte sa Uwano Avenue,
Gitiwas sa mga personnel sa Department of General Services ang beautification sa mga Center Island, kundiin gipamutangan og mga potted plants. Na-elevate ug napintala na usab ang mga island. Samtang sa parte sa Bayanihan Village, natapos na ang kural nga gibutang niini agi usab og safety measures sa mga nagpuyo sa sulod. Adunay mga dagkong kaang sa mga bougainvillea usab nga gipamutang para mapanindot. Samtang matud sa City Hall, subsub usab karon ang pagpanghipos sa basura sa mga kadalanan. Labi na ang kaagian sa mga delegado. Adunay mga teams gikan sa barangay ug syudad nga mangunay kabahin niini. Mao gid ang order ni Mayor no na intensification sa ato ang pagpanglimpyo sa mga ruta, sa possible routes. Naging na sa ilang mga dedicated personnel po, mga clean and green sa ilang barangay nga mo'y gitutukan sad na. And also kita sa DGS po nasa tay mga specialized team na mao gid ang ilang mandate na i-maintain gid ang pag-clean especially this week. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tungod sa pagpagabot na sa pipila ka mga heads of state, karong gabi ipatuman ang temporary road closure sa pipila ka mga dapit sa Lapu-Lapu City. Gikan sa International Media Center sa ASEAN Summit, atong sayra ng live report ni Luan Merundina. May Ses, maapektuhan sa ipatumang temporary road closure ang daan gikan sa Mactan Cebu International Airport paingon sa Barangay Punta, Inganyo. Alas 6:45 karong gabi hangtod sa alas 7:30 ipatuman ang temporary road closure gikan sa Mactan Cebu International Airport subay sa ML Quezon National Highway paingon sa Barangay Punta, Inganyo, partikular na sa Shangri-La Mactan. Subli na usab kining siradan pagka alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi. Gawas sa naasoing temporary road closure, may ipatuman usab nga intermittent traffic stoppages sa nagkadiyang dapit sa dakbayan. Nunod kini sa pag-abot sa ASEAN Secretary General nga si Dr. Kau Kim Horn ug sa Sultan sa Brunei Darussalam nga si His Majesty Haji Hassanal Bolkiah. Karong gabi usab moabot sa Sugbo si Presidente Bongbong Marcos Jr. The lockdown is a measure to ensure na mas maigsi pa nga yung pagdaan ng ating mga convoy package, no. We have to provide a convoy package suitable for each head of state according to their requirements. Samtang matod ni Police Colonel Kimberly Mulitas, PRO7 ASEAN spokesperson, nga nakahanay na ang tanang security measures human sa usa ka tuig nga preparasyon. All the contingencies has been practiced, we had dress rehearsal yesterday, and we have strengthened all the preparations to make sure that the issues that has risen from the rehearsals has been properly addressed by all the agencies combined dito sa ating multi-agency coordinating center. Mato ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for ASEAN Affairs and ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial nga ni-konfirmar ang tanang mga heads of state sa 11 ka mga ASEAN member countries nga mutambong sila sa ASEAN Summit Leaders Meeting karong May 8 dinhi sa Lapu-Lapu City, gawas lang sa nasud sa Myanmar. Kay ang mo representar kanila, mauman ang ilang permanent secretary of the Ministry of Foreign Affairs ug ang ilang SOM leader. Ug mga adlaw, gipaabot nga mga bot na dinhi sa Lapu-Lapu City ang siyam pa ka mga heads of state sa mga ASEAN member countries. Nunot sa nasinating krisis karon, mugna sa gubat sa Middle East, lakip sa hisgutan atol sa Leaders Summit ang energy security. The purpose of this summit is for the leaders to discuss the ways forward, lessons learned, and identifying concrete measures. Sa subli natong panawagan ni adtong adunay mga flights karong gabi nga mas maayong karon palang daan mugi ka na kamo sa inyong mga panimay aron di kamo maapektuhan sa ipatumang temporary road closure. Ses? Daghang salamat Luan May Rondina. Nadakpat ang giila nga top 6 most wanted sa dakbayan sa Naga kinsa adunay duha ka mga warrant of arrest tungod sa kasong may kalambigitan sa gidiling drogas. Nasikop ang 37 anyos nga si alias Benji, taga Barangay Tuyan, City of Naga,
pasado alas 4 niadtong Lunes sa hapon. Matud sa hepe sa City of Naga Police nga nasikop kini niadtong 2018 tungod sa pagpamaligya og illegal nga drogas. Gawas nun kini niadtong 2020 human maka-avail sa plea bargaining agreement. Apan niadtong 2021 nasuta sa probation office nga mibalik kini sa illegal nga binuhatan. Nasikop kini sa kapulisan niadtong Lunes human sa 5 ka tuig. Samtang nasikop sa joint operation sa PDEA 7 ug sa kapulisan sa Cebu City kining 29 anyos nga lalaki. Kinsa nasakmitan og 150 grams sa gituhuang shabu nga mobalor sa kapin 1 million pesos. Nasikop si alias Darwin, giila nga high value target human sa 3 ka buwan nga pagpaniid sa PDEA 7 personnel. Nasuta nga makabaligya kini og 300 ngadto sa 500 grams sa shabu matag simana. Nakasud na sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayan nga low pressure area samtang nahimo ng usa ka bagyo ang lain pang LPA nga anaa gawas sa PAR. Matud sa Pag-asa, ubos ang kahigayunan nga ang LPA nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility nga mahimong usa ka bagyo. Apan mohatod kini sa uwanon nga panahon sa ubang lugar sa Kabisayan ug Mindanao. Samtang ang bagyo nga nahimutang gawas sa PAR, layo pa apan posibleng mopaduol ug musud sa boundary karong weekend. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ana ang posibilidad nga uwanon ang ubang lugar sa Samar ug Leyte provinces. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasud. Gihugupan sa mga tao kining gamayng adobohan sa daplin sa karsada sa barangay Tipadilla tungod sa kalami ilabi na sa adobong dila sa baboy ug uban pa. Atong tilawan sa report ni Alan Domingo. Kini ang adobong karne sa baboy nga gibutang sa bayangan nga tray, apil nini ang unod ug tambok. Sulod sa ginhawaan, lakip na ang tungol ug ang dila. Matilawan kini bugti sa 60 pesos ang buok. Gawas lang sa adobong dila nga medyo mahal kay talag sa onraman ug kinaham usab sa uban. Kinumpra nila sa usa ka mall sa downtown ang karne aron masiguro nilang kalidad ang luto nila. Humok usab kaayo kay gilat-an nilang daan ay giadobo. Inato ra kaayo apan maoy gidumdum sa masuki. Gani ang uban gikan pa sa ubang dapit nga modayo lang aron matilawan ang ilang adobo. Okay ra, kusog lang yapon. Okay, asa man ni usay pinakahalinon ni nila. Kanita nandiyan. Liblibyo la po Amerika duha. Nya papa mangumpra ni kadlawon. Pila ka oras na ninyo ni Morod ug halin? Depende sa moro say mahorot og laon na alas 12 hapon ng mga 4. Okay, tilawan na to ang ilahang adobo Daplins Karsada. Tipadilla. Sa Tipadilla mo na siya. Uy, lami ha, humok siya. Babakalan di daan. Humok lang. Gawa sa adobo ang ilahang tag 20 pesos nga panaksan sa diniguan ang apil sa kinaham sa mga gutom nga kuma. Steak, kumakaoni ini. Gani ang uban, malimot na kuno tungod sa kalami. Lami kayo, makalimot ka sa mga an. Gusto mo yung mo? Nakalimot na. Ang chocolate pig. Chocolate pig. Sa mga gustong mutilaw, pag agpas-agpas kay kutob lang silas paniudto ang ilang adobo, kay mahurot naman. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, nasinatiban ninyo ang usa ka maanyag nga kasinatian samtang nagsakay og jeepney sa matag hunong adunay manaog, adunay magpabilin ug adunay musakay. Sama sa mga istorya nga magtagbo ug magbulag sa atong kinabuhi. Ato sig pagawas nga bagong single sa Cinco Mano nga Manong Wag Po, maghisgot kini sa usa ka tawo nga nanginaot nga dili unta mohunong ug padagan ang gisakyan ni ining jeep aron iya pang makauban ang iyang hinigugma. Busa mga kapuso, ayaw kalimti ang pagpaminaw sa Manong Wag Po sa tanang digital music platforms. Iparating is yung po mga listeners po namin, meron po silang karami sa nararamdaman nilang kung ano man na paghihirap or loss na nararamdaman nila sa kung kanino man nila nararamdaman yung damdamin nila. So nanghihiramay po kami dun sa nararamdaman nila. So gusto namin iparamdam bilang sa mga Pilipino din na usual nagko-commute sa araw-araw na gumagamit ng public transportation natin
lalo na sa mga jeeps, na mas makarelate sila na parang something na story na iikot sa isang jeep na araw-araw nilang ginagawa. Aprobado na ang 35 milyones pesos nga gahin alang sa fuel subsidy nga bahin-bahinon sa gibanabanang 10,000 ka mga driver nga taga-dakbayan sa Sugbo. Gihanay pa sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang pamaagi aron pagsiguro nga taga-dakbayan sa Sugbo ang makadawat sa fuel subsidy. Laing siguro doon usab sa City Hall nga ang makapahimo sa programa mga drivers gayon. Gipahibaw ni Mayor Nestor Archival nga plano sa dakbayan nga daw susama sa fleet card ang pag-apod-apod sa fuel subsidy ug ipaagi sa kabarangayan. Wa pa hinuon masayod ang City Hall kung tagpila ang kantidad sa petrolyo ang maapod-apod sa City Hall kay padayon pa nilang gipahapsay ang talaan sa mga driver nga naglakip sa mga habal-habal ug sa mga nagmaneho sa mga public utility vehicles. Umoka to ang labing dako ug nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto pa hangtod karon serbisyong tinudanay. Maayong hapon mga kapuso.